कैसे बताइए। आई लाइक यू लिप्स, थैंक यू। क्या हुआ है ब्रदर्स, नहीं तो बड़ी स्मार्ट लगती हो गुनगट में अभी। ओके, थैंक यू सो मच। डोंट डोनेट एनीथिंग फॉर फिलिस्तीन पीपल। यार आप इंडिया आओगी इंशाल्लाह। कहाँ से हो? मैं बांग्लादेश बरिशाल से हूँ। विल यू मैरी मी? হ্যালো, হাই নাহিদা বড় আপু, কেমন আছেন? আপনি ভালো আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আপনি ভালো আছেন? আই লাইক ইউ গ্রেট মিস্টেক। তুমি রান্না করছো বিকাশ? আম্মু রান্না করতেছে, আমি না। রাজকুমার সে হাই হ্যালো। ছোট আপু কেমন আছে একটু বলবেন? ইব্রাহিম ভাই আছে ভালো আলহামদুলিল্লাহ। জশ লোইস লিখছে হাই হ্যালো। আব্দুল মুকিদ লিখছে হাই, আই এম ডাই হার্ট ফ্যান। ওকে, থ্যাংক ইউ আব্দুল মুকিদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বৃষ্টি আপু ভালো থাকো। আম্মু কল দিছে, দেশে একটু কথা বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, কথা বলেন। হ্যাঁ বলি হ্যালো। कुछ बोला नहीं यार बोली। नाजिर ऑफिशियल लिखे हाय हेलो। हेलो साकिब मल्लिक, हेलो हाय। ফারহান আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম সালাম। ফারহান কেমন আছো? আই থিঙ্ক মেকিং বিফ। Yeah, you are right. Bust Lexus say hi, hello. Say hi, hello. Attu hi, hello. Hello. शादी हो गया है आप आपकी नहीं यार, मेरी शादी नहीं हुआ। मेरी आईडी प्लिज। ओके, नायक हाय हेलो, কেমন আছেন? ভালো। প্রবান আপনি কেমন আছেন জানাবেন। তোমার মিষ্টি হাসি খুবই ভালোবাসি, এক আকাশ তারা হয় আমার মাঝে থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, থাকবে। शादी हो गए आपकी? आने यार मेरे साथ नहीं हुआ। गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज़। आपकी अल्लाह ताला आपको साथ दो और दुनिया के हर खुशी नसीब कर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना जी, दुआ कीजिए आप। ओके, थैंक यू। बेबो रिप्लाई करोगी? यार रिप्लाई करती हूँ ना। कैसी हो तुम बताओ। एजेल लिखছে হাই হ্যালো। এজেল এজেল একটা নাটক ছিল, এজেল এজেল একটা নাটক ছিল, নাটকটা সুন্দর ছিল, নায়কটা অনেক সুন্দর ছিল, কিন্তু নাটক শেষে অনেক প্যাচাই দিয়েছে। আপনি কিন্তু অনেক সুন্দর, গরিবের রান্না করে। অনেক ধন্যবাদ। হ্যাভ ইউ ডিনার? নো ইয়ার। হাই ম্যাম, হ্যালো, আই এম ফ্রম শ্রীলঙ্কা। হ্যালো, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ বরিশাল। মিনা সে হাই হ্যালো। গিটার লিখে সে हेलो दीदी हाय। सिंग सॉन्ग प्लीज, योर वॉइस आर स्वीट। थैंक यू दीदी। फिर क्या बोला यार? हाय मैम, हेलो। ठीक है आप दीदी? यार यस मैं ठीक हूँ, आप कैसे बताओ? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। यू? हेलो स्वीट সুইটলি, হ্যালো হাই ম্যাম, হ্যালো। আপু রান্না করেছে, করতেছে আর কি আম্মু। আজ আপনাকে অনেক খুশি লাগতেছে, রহস্য কি? এমনি কোনো কারণ নাই। আমার খুশি আর রহস্য আসলে আমি নিজেও জানি না। মাঝে মাঝে ভাল লাগে না, চুপ থাকি, মাঝে মাঝে খুবই হাসি ভাল লাগে। তাই তুমি আমারে দিয়া নিলে করবে। হাই ইউ বিউটিফুল ফেস লাভ গার্ল, থ্যাংক ইউ। ইনস্টা আইডি তো দো ইয়ার বলিয়ে। কেমন আছো পাপা কি পড়ি? অর্জুন সাই ভালো, তুমি কেমন আছো? অর্জুন ভালো আছো? অর্জুন আসো না কেন তুমি? হ্যাঁ, তোমার মুখের মিষ্টি হাসি দেখে শান্তি পেলাম, অনেক ধন্যবাদ। ব্রোকেন হাই यार, ये तुम ब्रोकन हो क्या? प्रूव आपको राइट नाउ। मासूम तो इतनी आ रही, दिल गार्डन गार्डन हो रही। मौसम ओके, मौसम तो इतनी यार। थैंक यू फरहान, थैंक यू सो मच। से हाय हेलो। हाय किউটি पाई, हेलो ब्रोकन। आशीष हाय हेलो। কেমন আছো বুবু? यार ये बहुत क्यूट नाम है बुবু। শ্রদ্ধা থ্যাংক ইউ। আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? खाना खाया नहीं? हेलो एंड हाय, यू आर सो क्यूट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। यार हाय स्वीटी, हेलो। कब चलना है यार? किसका डेट में जाऊंगी। কেমন আছেন আপনি? ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন জানাবেন কষ্ট করে।
আম্মু কেমন আছে? আপনার ছোট বোনটা কেমন আছে?